communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga dito makabisita. Okay na. Kitty, may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa amo diri, ma'am. Sana ba? Wala pa eh. Salamat ha. Salamat, ma'am. Alang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yung Ginoo sila wa. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good at least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipino citizens. It's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. What's going on. Our effort is managed for our, We have a time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. days, yung we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. We do. Yes, Good, we have social media. disiplina lang ang kasagan again sa kanya, dili ka Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kog San Pedro College. Believe me tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya discipline. Ay, Lord. We're happy na abtan good. God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still. Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, You're very humble family. You can tell. You can tell. You know. Message ko? Yes, ma'am. Ako na, well, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. PRD, kasama ko ang mga ay, mga jutang dyan, mga kalaban. Si PRD. PRD, for sure naririnig mo ang mga kababayan mo dito. We love you. And thank you na sa panahon mo ay nagkaroon ng kampante ang mga OFW like us, mga Filipino abroad na pag-uwi namin sa airport, maayos. And now, gulo na naman. But my message to you is stay strong, stay healthy. Dahil nandito kami para sa laban na to, we will win. Dito na yung